হিজ নেম ইজ মানে তার নাম হচ্ছে বলরাম কিষান, মানে নাম বলরাম। উনি আসছেন ইন্ডিয়া মধ্যপ্রদেশ থেকে। আমরা ওনাকে ইনভাইট করে নিয়ে এসেছি আমাদের দেশে, যে আমাদের দেশে যে কলা চাষগুলো এখন হয় কীভাবে হয়, কৃষকরা কী প্রবলেম ফেস করে, কী করলে কৃষকরা একটু ভালো করতে পারবে, কোয়ালিটি ভালো হবে, প্রোডাকশন বাড়বে। এই জন্য আমরা ওনাদেরকে ইন্ডিয়া থেকে ইনভাইট করে নিয়েছি। দেখেন, আপনাদের ভালোর জন্যই কিন্তু আমার চিন্তা, আপনাদের ভালো হলে দিন শেষে কিন্তু আমার জন্য, রাইট? তো আমাদের টার্গেট হলো যে ওনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য হলো ওনাকে প্রথমে আমরা আমাদের দেশের কালচার, কীভাবে আমরা কাজ করি, চাষাবাদ করি, ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে কি না, বা কীভাবে করলে আর একটু ভালো হবে, এটা ওনাকে আগে জানতে হবে। আসলে আমরা যে কীভাবে করি কিন্তু আগে ওনাকে জানাতে হবে, এই জন্য ওনাকে আনা। উনি আমাদেরকে টোটাল গাইডলাইন দেবে, আমাদেরকে চারা দেবে, ঠিক আছে? চারা দেওয়ার পরে চারাটা কীভাবে চাষাবাদ করতে হবে, কীভাবে এটা সার দিতে হবে, কীভাবে সেচ দিতে হবে, কীভাবে ওষুধ দিতে হবে, তার আদর লাগবে কি না, সব প্রোটেকশনের গাইডলাইন উনি আমাদেরকে দেবেন, ঠিক আছে? তো উনি মেইনলি তো হিন্দিতে কথা বলে, আমাদের বুঝতে সমস্যা হলেও আমরা সেটাকে বুঝিয়ে দিব। তো উনি লাস্ট 15 বছর ধরে এই কলার সাথে আছে, মানে কলা কীভাবে চাষাবাদ করতে হবে। তো ওনার একটা, আপনারা যেহেতু চাষাবাদ করেন উনিও কিন্তু কলার সাথে আছে, বাট ওনারা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে, আপনারা তো বুঝেন যে ডে বাই ডে এটা ইমপ্রুভ করি। একসময় আমরা কী করছি, গরু দিয়ে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছি, এখন তো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, এখন টিলার আসছে, ট্রাক্টর চলে আসছে। তো সময়ের সাথে সাথে সব কিছু চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ হয়, রাইট? সময়ের সাথে সাথে ওনারা আসছে, ওনারা এসে আমাদের বলতেছে, আমাদের যে চাষাবাদের সিস্টেম বলতেছে আমরা এখনো 15 বছর পিছিয়ে আছি। বুঝছেন ব্যাপারটা? আপনি তো ভালো বলছেন, মানে আমরা এখনো 15 বছর পিছিয়ে আছি। আধুনিক যুগের যে কাজকর্ম সেখান থেকে আমরা 15 বছর পিছিয়ে আছি। তো আমাদেরকে কিভাবে ওই জায়গা থেকে একটা ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, যেমন আপনি বলেন না যে 500 গাছ মাত্র বিক্রি করতে পারছেন 1500 গাছের মধ্যে, বাকিগুলো ভাইরাসে নষ্ট হয়ে গেছে। তো আপনি কিন্তু কেউ আসে বলে নাই যে কী করলে ভাইরাস আসবে না, বলছে? বলে নাই। আপনার কি বলছে? ভাইরাস আসার পর বলছে তুমি এই স্প্রে করো, তাহলে তোমার ভাইরাস চলে যাবে। আপনার কেউ বলে নাই যে ভাই তুমি এইভাবে কাজ করো তাহলে তোমার জমিতে ভাইরাসই আসবে না, কেউ বলে নাই। যে সার, যে বিক্রি করে সার, সে আসা খালি বলবে ভাই এই সার দাও। একটা কীটনাশক ব্যবহার করে, যে কীটনাশক বিক্রি করে সে আসা বলবে এই কীটনাশক করে কোনো কাজে লাগে না। সে কিন্তু কখনো বলে না যে তুমি আগে থেকে এই কাজ করো, এইভাবে গাছ লাগাও, এইভাবে সেচ দাও, এইভাবে মাটি চাষ করো, তাহলে তোমার এখানে ভাইরাস আসবে না, ব্যাকটেরিয়া আসবে না, তোমার ফলার গাছ ভালো হবে। কেউ বলে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওনার কনসার্ন, উনি আমাদেরকে শুরু থেকে কীভাবে এখানে জমি মাটি প্রিপারেশন করতে হবে, কীভাবে চাষাবাদ করতে হবে, কীভাবে সেচ দিতে হবে, কখন সার দিতে হবে, কীভাবে সার দিতে হবে, টোটাল গাইডলাইন। বাংলাদেশ সরকার তো মাটি পরীক্ষা করি, এই জমিতে প্রত্যেক জমির মাটি তো আর এক না, মাটিটা পরীক্ষা করে দেখবে যে যেমন আপনার মসুর ক্ষেত আছে, মসুর ক্ষেত করলেই মারা যায়, মাটি পরীক্ষা করার যন্ত্রই নেই। আমরা তো পিছা থাকবোই, আমরা তো ধরেন আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছি না। রাইট। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আপনাদেরকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ফার্মারকে আধুনিক যেভাবে কলা চাষ করা হয়, আপনাদের পজিটিভ হলো কি আপনারা সবাই কলা চাষ করেন, কিন্তু কীভাবে করলে এটা আরও ভালো হবে সেই জন্য আমরা ওনাদেরকে ইনভাইট করে আনছি। ওনারা আমাদেরকে যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে গাইডলাইন দেবে। ওনারা আসবে, আমাদের লোক আসবে, ফলো আপ দেবে, দেখাশোনা করবে, আমরা যেভাবে বলবো সেভাবে করবেন। ক্ষতি হলে আমরা বুঝে নেবো, সেটা এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি। ঠিক আছে? তো মেইনলি এই জন্য আসা, এবং উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন, G9টা কী, কীভাবে হয়, এটার ভালো গুণাগুণ কী, বা আপনাদেরকে কী গাইডলাইনে কীভাবে কাজ করলে ভালো হবে, আমরা ডিটেলস বলবো, বাট উনি একটা সারমর্ম আপনাদের সামনে তুলে দেবেন। আমার লাগাই হচ্ছে মাছ চৈত মাসে চৈত মাসে লাগায় আপনারা এই চারা যে আমার রোপণ করবে, আপনারা কোন সময় এই চারা রোপণ করলেন? He's asking
only March and April they can cultivate. Okay. So আমাদের যা চারা G9 when we can cultivate every month or every G9 केला पूरे साल 365 दिन लगा सकते हैं। जो आपके क्षेत्र का मैंने क्लाइमेट देखा, अभी कुछ खेतों में मैं गया, मिट्टी देखी, यहाँ का मौसम मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी जो मैं देख रहा हूँ, तो G9 केले की एक खासियत है कि वो अधिक टेम्परेचर कम टेम्परेचर दोनों को सहन करता है और 365 दिन कभी भी आप उसको प्लांटेशन कर सकते हो। মানে উনি যেটা বলতেছে আমাদের দেশের যে ওয়েদার যে মৌসুম যে ধরনের পানির সাপোর্ট আছে বা যে ধরনের কন্ডিশন এই কন্ডিশনে 365 দিনই কলা চাষ করা মানে লাগানো যাবে কোনো সমস্যা নেই বছরে 365 দিন এটা লাগানো যাবে কোনো সমস্যা নেই মানে আপনি কালকেও লাগাইতে পারেন পরশুও লাগাইতে পারেন 2 মাস পরেও লাগাইতে পারেন G9 আমরা যেটা বলছি G9 কলাটা এই যে ভ্যারাইটি আছে G9 ভ্যারাইটি এটা আপনি 365 দিন লাগাই কলার জাত এটা হচ্ছে সাগর কলারই একটা জাত সাগর কলারই একটা জাত এই জাতটা হচ্ছে মানে অ্যাডভান্স সারা ওয়ার্ল্ডে এটা চলে সারা ওয়ার্ল্ডে এটা চলে ঠিক আছে G9টা হচ্ছে একদম অ্যাডভান্স ভ্যারাইটি लेटेस्ट वैरायटी एरपर कोनो যেমন আমরা কি ইরি ধান লাগাই না বিভিন্ন ধরনের জাত আছে 28 29 काफ़ी सारे फर्क है। आप जो अभी सबरी केला कर रहे हो, यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, सबरी केला। और कौन सा वैरायटी कर रहे हो यहाँ पर आप? सोबरी एंड चंपा सबरी एंड चंपा चंपा। ये दोनों वैरायटियाँ मैंने अभी जो देखी है घूम करके, जिसमें सबरी के प्लाट मैंने ज़्यादा देखे हैं, लेंथ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, केले का बंच छोटा है, केले का साइज छोटा है। यहाँ पर कुछ देखा था ना केला उधर? दिस इज मेनली ऑफ सीजन का पर सीजन में এটা আরেকটু বড় হয় এরকম বড় हाँ, ये और बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम डबल होगा ना, मैक्सिमम डबल मैक्सिमम डबल होगा, उससे ज़्यादा होगा क्या? G9 इससे 4 गुना आएगा, ये डबल हो सकता है। G9 इससे 4 गुना आएगा, लगभग 7 से 12 इंच 18 इंच तक आएगा। ये कोयला का नहीं है, कोयला जो लगाया ना वो ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा आएगा। थर्ड टाइम का है। या अंडरस्टैंड अभी एक चीज़ और मैंने देखी जो आप बता रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश। रमेश जी, मैंने पूरे अभी आपके बांग्लादेश में विजिट करके एक समझा है कि पहली बार लगाते हैं उसका उत्पादन ज़्यादा आता है, सेकंड टाइम जो बाद वाले का कम आता है, तीसरे का और कम आता है। सही है यहाँ पर? ये जो तरीके से हम खेती कर रहे हैं ये 100% गलत तरीका है। केले को एक्चुअल में अगर सही तरीके से किया जाए तो पहली बार जो उत्पादन केले का आएगा, दूसरी बार उसका उत्पादन बढ़ के आएगा, तीसरी बार उसका उत्पादन और बढ़ के आएगा और फिर सिमिलर उत्पादन होगा। ये कसं द्वितीयবার আরো বড় হবে, তৃতীয়বার আরো বড় হবে। हाँ, দ্বিতীয়বারে বড় হয়, প্রথমবারে স্যার দ্বিতীয়বারে বড় হয়, তৃতীয়বারে আবার একটু ছোট হয়। अगर हमारे खेतों में এদের বড় হবে। বড় হয়, দ্বিতীয়বারে বড় হয় কিন্তু ফল ছোট হয়। नहीं कोई पता पोजिश नहीं। मैं फल की बात कर रहा हूँ, उत्पादन की बात कर रहा हूँ, केले की हाइट बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो आपके पास माल आएगा जिसको आप मार्केट में बेचोगे, पैसा किससे बनेगा? केले से, केले के घाड़ से, जिसको आप मार्केट में बेचोगे। तो अभी जो आप सबरी केला कर रहे हो ये ऑन एन एवरेज 12 से 15 किलो आ रहा होगा। एक কাতে কত আসে কয় কেজি? কয়টা ছড়া হয় একটা কাঁদিতে? আর 9 আমি এটা করলে 1000 টাকা 9 से 10 किलो तक आता है। नहीं 10 किलो नहीं, 20 किलो 25 किलो भी हो सकता है। हाँ। वो एक एक है ना, ऐसा 10 11 12 आता है। अच्छा, एक घड़ में 10 से 12 पंजे आते बन हैं। जाते हैं। ओके, और एक पंजा आपका 1.5 किलो का आता है। ये तो अभी 1 किलो का भी नहीं होगा, बट जो बड़ा आता होगा वो 1.5 किलो के लगभग आएगा। तो आपका एवरेजन केला 15 किलो, 15 किलो, 20 किसी किलो, किसान का 18-20 आया, किसी का 10 से 12 आया, और ऑन एवरेज सबका मिक्स मिल करके। बट आप अगर G9 की बात करोगे तो 25 से 30 ऑन एवरेज आएगा।
सीधा डबल आउटपुट आता है, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी आती है, उसके पंजे में केले की संख्याएं ज़्यादा आएगी। आपने G9 केला देखा है क्या? G9 देखा है? उसकी मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बतलाता हूँ। सबरी केला पतला पतला लंबा हाइट में जाएगा, आंधी तूफान में गिरने की संभावनाएं हैं। G9 केला रुक करके चौड़ा होकर के जाएगा। पहला जो उसका कमल आएगा वो कमल 8 फीट का लकड़ी का डंडा लग सकता है उसको टेकर रोकने के लिए, और 8 फीट का लगेगा टेढ़ा। अगर उसका कमल आया तो उसको रोकना है, और सीधा लगाओगे आप पहली हार्वेस्टिंग वाले को, अगर सीधा लगाया तो 7 फीट का डंडा लगेगा, मतलब 7 फीट पे उसकी फ्लावरिंग आ जाएगी। अब सबरी केले को आप देखोगे तो 10 फीट पे फ्लावरिंग दिखेगी, 9 फीट पे फ्लावरिंग दिखेगी। एक ये मेजर फर्क है वैरायटी समझने में। दूसरा, सबरी केला पतला पतला आएगा और एक पत्ता दूसरे पत्ते से ज़्यादा दूरी पर आएगा, ऐसा गैपिंग ज़्यादा आएगा, ऊपर जाकर नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। G9 केला 5 इंच की गैप में आ जाएगा पत्ता, एक पत्ता आया, दूसरा पत्ता आया, नीचे से तना मोटा आएगा, हाइट थोड़ी कम आएगी। सेकंड में दूसरे में हाइट ज़्यादा आएगी। গাছ আরো ছোট করে জোরে জোরে ভাঙবে কি করবে গাছের গোড়াটা মোটা হবে, হ্যাঁ, এবং পাতাটা ঘন ঘন আসবে, এবং আপনি অল্প হাইটে যা আপনার সবজি হয় তার চেয়ে দুই ফিট আগেই কলা দেবে। আর সবজি যেখানে আপনার 13 মাস পরে ফল পাচ্ছেন, এটা 11 মাসে আমরা ফল পাবো, 11 থেকে 11 মাস, হ্যাঁ, 11 মাসে আমরা ফলটা পেয়ে যাবো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলি, আমরা যে সবজি কলা লাগান, প্রথমবার লাগানোর পর পরের বছর কি করে? মুড়ির আগে, তারপরে মুড়িটা কি করে? মুড়ি ধরেন আবার ওই লাগাইনি কলার চাইতে মুড়ি কলা একটু আগে। মুড়িটা কি ওখান থেকে উঠে মাঝখানে লাগানো হবে? না, এই যে ঝাড়টা, এই গাছ, এটি সাইডে পোয়া সাইড পোয়া কাটি দিয়ে একটা পোয়া দুটা রাখবো, সেটি করি, সেই গাছ দ্রুত বড় হয়, মোটা কলা কাটি কাটি ওই গাছ মোটা বড় হয়, ওই গাছে কলাও বেশি হয়, মুড়ি কলায় কাটি বেশি হয়। G9 में एक कैटेगरी विकसित हुई है जिसको कम साइकिल का बोलते हैं, उसको हमने हिंदुस्तान में नाम दिया है BK बनाना। बी किसान ग्रुप ने ये कम साइकिल का केला इजाद किया है। अगर उस कैटेगरी में हम जाते हैं तो उसकी थोड़ी सी मैं परिभाषा बतलाता हूँ। पहली हार्वेस्टिंग आएगी आपकी 10 से 11 महीने में, दूसरी हार्वेस्टिंग फिर 6 महीने, तीसरी हार्वेस्टिंग फिर 6 महीने, चौथी हार्वेस्टिंग फिर 6 महीने। पहली हार्वेस्टिंग पहला आपको कटिंग मिलेगा 11 महीने के आगे पीछे। फिर नेक्स्ट, अगर आप सही से पूरी चीज़ें समय पर उसको पानी और उसका रूट प्रबंधन और उसको रोशनी सही मिले, इस हिसाब से ग्राफ अगर आप लगाते हो, खाद की बात नहीं कर रहा हूँ, डालना क्या है, केले में मुद्दा क्या है कि उसके पत्ते सूर्य की रोशनी कितना ले रहे हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर पत्ता आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब ग्राफ डिस्टेंस, लाइन से लाइन क्या, पौधे से पौधा क्या। दूसरा, पानी देने का जो मैंने तरीका देखा है यहाँ आप लोगों को, यहाँ पर पूरा जैसे चावल में पानी भरण करते हैं, ऐसे ही केले में भी भरण करते हैं, फिर थोड़े दिन इंतजार करते हैं कि सूखेगा, फिर वापस पूरा भरण करते हैं। तो ये तरीका छोड़ करके नाली और पाली पद्धति का पानी देना पड़ेगा। ये 2 प्रक्रियाएं आप मेन फॉलो करते हैं तो अगली हर कटिंग 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने। अभी हम जो हिंदुस्तान में ले रहे हैं 23 महीने में 3 कटिंग ले रहे हैं, 3 बार माल ले रहे हैं, 23 महीने में 3 बार। वहाँ जो हम ले रहे हैं, यहाँ नई एडॉप्शन आप करोगे, अगर 100% हमारे साथ में चल रहे हो तो यहाँ पर भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और भी अच्छा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ पर 47 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, 45-47 डिग्री, और डाउन टेम्परेचर जाता है 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर जाता है मिनिमम। वहाँ पर जब हम इस तरीके का आउटपुट ले सकते हैं, तो आपके यहाँ पर जो मैंने परिस्थितियाँ देखी है कि 40 के ऊपर कम से कम जाता है, एक आध दिन जाएगा, 9 के नीचे आता नहीं है, तो ये जो वेदर का बेनिफिट है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मिट्टी जो यहाँ पर है पूरी कैल्शियम युक्त मिट्टी है, रेतीली पीली मिट्टी है। केले को सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, जैसे ही पोटास देंगे, कैल्शियम अगर है तो पौधा भोजन उठाता है। जी,
आप इनको बताएंगे इनकी भाषा में? হ্যাঁ। 23 মাসে 3 আচ্ছা শোনেন, উনি যেটা আপনি ভাষা বলেছেন বলেন। সেটা হলো যে আমরা যে G9 কলার কথা উনি বলছেন, এইটা প্রথম যে আপনি পাবেন ফল, সেটা 11 থেকে 12 মাসের মধ্যে প্রথম ফল পাবেন। আর আমরা যে পদ্ধতি বলছি আপনাদেরকে, সেই পদ্ধতি যদি আপনারা ঠিকমতো মানেন, তাহলে পরবর্তী সেকেন্ড যে হারভেস্টটা আপনার হবে, পরবর্তী 6 মাসের মধ্যেই আপনি পরের আরেকটা কলা পাবেন, আরেকটা ফসল পাবেন। এবং তারপরের যে কলাটা থার্ড যেটা পাবেন, সেটা আপনি তারপরে 6 মাসের মধ্যেই আবার পাবেন। মানে 2 বছরে 3 বার। হ্যাঁ, 2 বছর অর্থাৎ 23 মাস, উনি বলেছেন 23 মাস, 24 মাস না, 23 মাসের মধ্যে 3 বার আপনি ফলন পাবেন। फसल आपकी 2 गुना हो गई ना, 2 बार आ गई आपकी। जो साल में 1 बार फसल ले रहे हो, उसकी बजाय साल में 2 बार फसल आ गई। उत्पादन आपका ऑलरेडी G9 का लेंथ बड़ा है, उसका वजन ज़्यादा आता है, फिर आपने साल में 2 बार कटिंग ली, तो अगर 1 साल का हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो आप 4 टाइम आगे जा रहे हो। पहली बात कि आपने फर्स्ट टाइम जो लगाया, अगर 1 एकड़ पे आपने 20 टन लिया, 20 टन, तो सेकेंड में वो 25 टन आएगा, थर्ड में वो 30 टन प्लस आएगा। तो 2 साल में आपका उत्पादन कितना हुआ? 20, 25, 30। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? মানে 24 लगभग মাসের মধ্যে 4 गुना आप हाइप कर गए, 4 गुना आप बढ़ गए। দেখেন, উনি যেটা বলেছেন যে প্রথম আপনি যে কলাটা পাবেন, সেটা আপনার 1 একর জমি, মানে 3 বিঘা, 33 বিঘা না, 3 বিঘা জমিতে আপনি 20 টন কলা পাবেন। আর সেকেন্ড যে হারভেস্ট, আপনারা এইসব কলাতে মুড়ি কলা বলেন, সেখানে কমে যায়। এটা তো কমবে না, এটা বাড়বে, এটা 25 টন। 6 মাস পরে যেটা ফলন পাবেন দ্বিতীয়বার, সেটা পাবেন 25 টন। এরপরে যে 6 মাসের পরে আরেকটা ফলন পাবেন, সেটা পাবেন 30 টন। মানে কিভাবে কলাটা বাড়ছে, কিন্তু আপনার মুড়ি ফসলটা বাড়ে না, এটা কমতে থাকে, তাই না? কিন্তু এইটা মুড়ি ফসল বাড়তে থাকবে। শুধু তাই না, আপনি একবার লাগালে এটাকেই 10 বছর পর্যন্ত চালাতে পারবেন, যদি আপনার ওনাদের যে সাইন্টিফিক পদ্ধতি। कम साइकिल वाला अगर बीके बनाना हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक ही बार लगाना है, और 100% अगर आप किसान पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आपको कितने साल तक उस खेत में केला चलाएंगे, उसके मुताबिक हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि एक ही बार लगा करके आपको 5 कटिंग लेना है, 6 कटिंग लेना है, 10 कटिंग लेना है। उसी प्लॉट को आपको कितने साल तक चलाना है, और साल में 2 बार ऑन एन एवरेज कट आएगा, तो फसल हो गई डबल, वजन हो गया डबल, तो आप 4 गुना आगे बढ़ गए। पहली स्टेप ही आप 1 एकड़ से 4 एकड़ का प्रॉफिट लेने के लिए आगे बढ़ोगे। दूसरी स्टेप, आप एक ही बार लगाकर अनेक साल तक कटिंग ले सकते हो। मतलब आपको केला निकालना, खेत की सफाई करना, उसमें फिर पैसा लगाना नई फसल लगाने के लिए, इन सब चीज़ों से आप एक साइड में हो जाओगे कुछ सालों के लिए। बताइए। বুঝতে পারছেন যে উনি যেটা বলছেন, আপনি প্রথম বছর যে ফলনটা পেলেন, তারপরের ফলনটা কিন্তু আপনি 6 মাসে পাচ্ছেন, তাহলে 6 মাসে 2 বার পাচ্ছেন। তাহলে প্রথম বছর যে ফলন পেলেন, পরের বছরে কিন্তু তার দ্বিগুণ ফলন পেলেন, 2 বার পেলেন। এর পরের বছরগুলোতে আপনি এইভাবেই ফলন পেয়ে যাবেন। আপনার মুড়ি ফসলে 1 বার থেকে 2 বারের পরে আপনি করতে পারেন না, কিন্তু এই পদ্ধতি যদি আপনারা ফলো করেন, তাহলে 10 বছর পর্যন্ত আপনি একবার গাছ লাগাই ফলন পাবেন। হ্যাঁ, আপনাকে বারবার যে কলা তুলে ফেলে আবার নতুন করে ধান লাগায় বা যে কোনোভাবে জমিকে ঠিক করে আবার লাগানোর কোনো প্রয়োজন নাই। লেবার কষ্ট কমে যাবে। লেবার কস্টটা কমে যাচ্ছে। 10 বারের 9টা লেবার কষ্ট আপনার লাগবে না। লাগানো এক লেবার কষ্টে 10 বছর। এটা সমাধান দেবো। আগে এই বর্ণনা শেষ হোক, তারপর দিচ্ছি সমাধান। মানে ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন। मैंने अभी कुछ प्लॉटों में विजिट करके ये भी देखा है कि पौधा लगाने के 3 महीने के अंदर ही वायरस आ रहा है। तो ये अगर चीज़ हमारे क्षेत्रों में आने लगी है, मतलब ज़्यादा समय नहीं है कि यहाँ से केला चले जाएगा और आपके खेतों में केला होना कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। वायरस और सीगाटोका आप लोगों को पता है ना, अभी काका भी बात वायरस की कर रहे थे, बीमारी की बात कर रहे थे। গাছ কেটে যায়, গাছ কেটে যায়। আর সিগাটোকা মনে করছেন দাগ হয়, যেটাতে দাগ হয়। पत्तों में दाग आ जाते हैं। পাত্তা খেয়ে ফেলেছে।
মশা লাগলে দাগ হয়, কালো কালো দাগ হয়, ভর্তি ये चीजें ভাইরাস লাগে ফাটবে, হ্যাঁ। পাতাগুলো এরকম পাতা পচে যায়, আরে যে ওটা গোড়াটা সিগারেট লাল হয়ে যায়, লাল হয়ে পাতা পড়ে যায়। ওটাকে বলা হয় সিগারেট वो सिगाटो का है। ওই সেকা টোকাই শেষ হয়ে গেছি আমরা। ये चीजें अगर हम नोटिस करें तो हमारे क्षेत्र में पानी ज़्यादा है और हमें पता है कि केले को पानी ज़्यादा देना है, उसके कारण आ रही है। पानी का प्रबंधन सबसे बड़ा ट्रिक है केले का उत्पादन बढ़ाने में और बीमारियां कम लाने में। আমরা যেটা মনে করি কি নর্মালি আমরা যেভাবে চাষ করি মনে করি যে যত পানি দিব কলা গাছ যত ভেজা থাকবে তত পানি পাবে, শক্তি পাবে, আমরা তাই মনে করি। তার জন্য প্রতিনিয়ত পানি দিই। অ্যাকচুয়ালি পানি দেওয়ার সিস্টেম ওই রকম না। যখন ধরেন আপনি একটা মানুষ, আপনাকে নাক মুখ আপনাকে পানির নিচে দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি কি করবেন? নিঃশ্বাস নিতে পারবেন? না খাইতে পারবেন? না তো ব্যাপারটা হলো যে আপনি গাছটা হচ্ছে ঠিক এরকম, গাছের যে মূলগুলো থাকে এই মূলগুলো খালি কি পানি পাইলেই হবে না, না ওর বাতাসও লাগবে, খাবারটা খাইতে নিঃশ্বাস নিতে হবে। আমরা কি করি এমনভাবে পানি দিই, মূল টুল সব ঢাকে দিই। এতে হয় কি ওই পানি যতদিন পর্যন্ত ওই মূলের নিচ পর্যন্ত না যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাস নিতে না পারতেছে ততক্ষণ ওই কয়দিন সে কোনো খাবারই উঠাইতে পারে না জমি থেকে। এবং এটার কারণেই গাছ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে ওই সময় বললেন ওই সময় যখন দুর্বল হয়ে যায় গাছটা, পানি বেশি কারণে যখন সে নিতে পারছে না খাবার, দুর্বল হয়ে গেল, দুর্বল মানুষকে কি হয়? রোগে বেশি ধরে না। সিগারেট টোকা তো এমন একটা ভাইরাস, এটা আপনার জমিতেই থাকে। যখন আপনি দুর্বল হয়ে পড়েন তখন আপনাকে অ্যাটাক করে, রাইট? আরেকটা জিনিস হলো যখন আপনার একটা পাতার উপর বেশি এভাবে ওভারল্যাপ হয়ে যায়, অন্ধকারের মতো হয়ে যায় ভিতরে, কলা গাছের ভিতরে সূর্যের আলো ঠিক মতো পড়ে না প্রত্যেকটা পাতায়, তখন কি হয়? ও ঠিক মতো খাবার তৈরি করতে পারে না। সূর্যের আলো না হলে তো খাবার তৈরি হবে না, এটা তো জানি আমরা সবাই। যখন সূর্যের আলো কম পায়, 10টা পাতার মধ্যে 5টা পাতায় পাইলো, 5টা পাতায় পাইলো না, তখন অর্ধেক খাবার তৈরি হলো। তাহলে গাছ যে খাবারটা উঠেছে, অর্ধেক খাবার উঠেছে তার প্রয়োজনের তুলনায়। তখন কি হয়? এই যে ভাইরাসগুলোর অ্যাটাক হয়, কারণ গাছ দুর্বল থাকে, ভাইরাসগুলো তখন attack করে। তাহলে এখানে মেইন ইস্যুটা হচ্ছে আমরা যখন পানিটা দিব, পানি দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে। छोटा सा एक बदलाव करेंगे। अभी आप जो भी केले की फसल कर रहे हो, जो भी वैरायटी लगा रहे हो, सबरी केला लगा रहे हो या जो भी आप लगा रहे हो, उसमें जो बीमारियां आ रही हैं उससे बचना है तो दुकानदार के पास जाने की बजाय खेत में पानी देने का तरीका केवल बदलना है। जो हम पूरे खेत में पानी भरण करते हैं उसकी बजाय नाली बनानी है। जो पौधे लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे पौधे की लाइन है, इसमें नाली बनानी है और बीच में पाली रखनी है। ये मिट्टी चढ़ा दी तो पाली हो गई, बीच में नाली हो गई। तो एक नाली में पानी देना है तो लेफ्ट में पानी ना जाए, राइट में पानी ना जाए। एक नाली में पानी दिया, दूसरी सूखी रखना है, तीसरी में फिर पानी देना है, चौथी सूखी रखना है। एक में पानी दिया तो दूसरी तरफ सूखापन रहेगा। अगली बार जब पानी देने का समय आएगा, जब आपका खेत पानी वापस मांगेगा, फिर दूसरे में पानी देना है, पहले को सूखे रखना है, तीसरे को सूखे रखना है, चौथे में पानी देना है, पांचवे को सूखे रखना है। अल्टरनेट ধরেন এই যে ব্রেঞ্চ চাষ, ধরেন এটা হচ্ছে আপনার কলা গাছ লাগানো, এটা গোলা গাছ লাগানো, ওইটা কলা গাছ লাগানো। এই কলা গাছের এই পাশে যখন আপনি পানি দিচ্ছেন, এই পাশে তখন আর দিবেন না। আবার কি করবেন? এই পাশে দিবেন না, মানে যখন এই নালিতে পানি যাবে ওইটা বাদ দিয়ে পরেরটা আবার পানি দিবেন। তাহলে কি হবে? এই জায়গার কলা গাছ পানিও পাইলো, এই পাশে শুকনো থাকার কারণে বাতাসও নিতে পারলো, ঠিক আছে? আবার এই কলা গাছ কি করবে? ও এখান থেকে পানি নিচ্ছে, ওই পাশ থেকে বাতাস নিচ্ছে, কারণ ওই পাশটা শুকনা। পরের বার যখন পানি দিবেন, এইটা তখন অফ যাবে, ওইটাতে তখন পানি দিবেন। इसमें भी ए- इसमें भी एरकम- बता सकते हो आप, इसमें भी बता सकते हो लाइन ইয়া এটা হতে পারে। ধরেন এটা কলা গাছের লাইন, এটা হচ্ছে মাঝখানে ড্রেন, এটা কলা গাছ, এটা ড্রেন। ধরেন এটা কলা গাছ, এটা লাইন, এটা ড্রেন, এটা ড্রেন, এটা ড্রেন, এটা কলা গাছ, রাইট? এই লাইন বরাবর এই কলা গাছের এই যে এই ড্রেনে যখন আমরা পানি দিব, এটা যখন পানি যাবে না, এটাতে তখন পানি যাবে না। আবার কি করবো? এটা দিব, এটা বাদ দিয়ে আবার এটা দিব। आधे खेत में पानी जाएगा, आधा खेत सूखा रहेगा। फिर अगली बार जब पानी दोगे तो वापस उसमें आधा। आपका खेत में काम करने का भी काम आधा हो गया, खर्चे आधे हो गए, उत्पादन बढ़ने लगेगा। जब केला पानी और सांस, ब्रीदिंग, जड़ें भी सांस लेती है, केला भी सांस लेता है, दोनों एक साथ करेगा तो उत्पादन बढ़ता है, बीमारियां घटती है। ज्यादा पानी से बीमारियां উনি बढ़ेगी। যেটা বলছেন
আপনারা কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বুঝতে পারছি। সেটা হলো যে বেড করবেন, হ্যাঁ 3 ফিট বেড করবেন, 1.5 ফিট ড্রেন করবেন এবং ড্রেনের গভীরতা হবে 10 ইঞ্চি, ঠিক আছে? नहीं, এবং ड्रेन चौड़ा रहेगा ना, बेड सकड़ा रहेगा বেড पौधा जो लगाएंगे वो छोटा रहेगा ওকে पानी जिसमें देंगे वो चौड़ा रहेगा ওকে বেড যেটা হবে সেটা হবে ছোট আর ড্রেনটা হবে বড়। पानी पानी- फैल कर जाए पूरा পানি যেন পুরো ইয়ে ভর্তি, ড্রেন ভর্তি হয়ে যেতে পারে। আর এই ড্রেনের যে মাটিটা এইটা আপনার কলার গোড়ায় বেড হবে, হ্যাঁ এই বেডটাই আপনার কলার গোড়াকে ঢেকে রাখবে, পানিকে চুষে নেবে। এক সাইড দিবেন পানি, আরেক সাইড দিবেন না, এক সাইডে শুকনা আরেক সাইডে পানি দিবেন। তারপরে এই সাইড যখন 15 দিন পরে আবার শুকায় যাবে তখন এই সাইডে দিবেন, ওই সাইডটাই দিবেন। सभी ये এই লো কথা। स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, इसमें YouTube चलाते हैं आप जितने केला लगाने वाले यहाँ पर हैं उनको एक ये YouTube का चैनल बताना है, किसान पाठशाला। पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ हम केले की खेती में गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो सब आपको दिखेगा। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा भी आपको इसमें मिलेगी। किसान पाठशाला मतलब किसानों की स्कूल, जहाँ पर सीखना और सिखाना यही केवल हम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। आपके पास जो यथावत अभी केले की कंडीशन हो, छोटे केले से बड़े केले में ये प्रोग्राम आप स्टार्ट करोगे तो बीमारियों से निजात मिल जाएगा। आगे अगर बीके बनाना G9 पर जाएंगे तो उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। और यहाँ पर कई सारे बायर्स के साथ हम आ रहे हैं, जिसमें नयन जी आपका पूरा केला लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं कि अगर आप 100% सही दिशा में केले की खेती करें तो आपको केला कहाँ बेचना है और अच्छा पैसा कैसा मिलेगा, इसके लिए व्यापारी आपके साथ में है नयन जी। ये प्रयास क्यों किया जा रहा है कि जहां पर केला बिक रहा है उनको चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीजें। আচ্ছা আগে যেটুকু বলেছেন সেটা শুনুন। উনি বলছেন যে আপনাকে দিয়ে এত সুন্দর করে কলা তৈরি করা হলো, বড় কলা আপনি বাজারে বিক্রি করতে পারলেন না বা বাজারে কম দাম পেলেন, সেটার প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই পাশে এই যে ভাইকে দেখছেন উনি ওনার একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, প্রসেসিং প্ল্যান্ট, যেখানে নিয়ে উনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলাকে পাকাবেন এবং উনি মার্কেটিং করবেন। সুতরাং আপনাদেরকে একটা উচ্চ মূল্য বা একটা সুলভ মূল্য, সঠিক মূল্যটা দিয়ে উনি ক্রয় করবেন এবং আপনার বিক্রির ব্যাপারে আপনার নিশ্চিন্ত যে আপনি অবশ্যই আপনার প্রোডাক্টটা বিক্রি হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? पूरी जो केले की साइकिल रखी है, पूरी जो केले की साइकिल है इनमें 3 व्यक्तियों की मेन भूमिका है। एक है किसान फार्मर, दूसरा है व्यापारी किसान से माल खरीद करके मार्केट तक पहुंचाना, और तीसरा है मार्केट जो उसे खरीद रहा है, लास्ट जो पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर अगर अच्छी चीज़, यहाँ मार्केट में अगर अच्छी चीज़ नहीं गई जो पैसा दे रहा है तो यहाँ पर पैसा कम आएगा जो माल आपसे खरीद रहा है, और यहाँ पर पैसा कम आएगा तो अल्टीमेट आप ही के पास पैसा कम आएगा क्योंकि यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमें केला पकाना कैसा है, जो लास्ट यूज़र खरीदने वाला है, आखिरी में जो खरीदेगा बड़े शहरों में जो ज़्यादा पैसा देगा उसको क्या चाहिए उसके मुताबिक हमें पकाना पड़ेगा हम किसानों को। দেখেন আপনি যে কলাটা তৈরি করছেন আপনার কলাটা আপনি সঠিকভাবে পাকাতে পারছেন না এবং শহরে ওটা বিক্রি করার জন্য আপনার এই কলাটা যে সঠিকভাবে যাবে সেই পদ্ধতি আপনার নাই, যার কারণে আপনার মূল্যটা ঠিক মতো পাচ্ছেন না। কারণ মাঝে যিনি ক্রয় করছেন উনি কম দাম দিচ্ছেন, দেখতে ভালো না। আর এই জিনিসটাই উনি সঠিকভাবে পাকায়ে ওই খরিদ্দারের কাছে মূল্যবান আকারে উপস্থাপন করবেন এবং সে পয়সা বেশি দিবে, শহরের সেই লোক ভালো জিনিস পেলে। যদি সে পয়সা বেশি দেয়, উনি পয়সা বেশি পাবেন, তাহলে উনিও আপনাকে বেশি পয়সা পে করবেন। এই হলো ব্যাপারটা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলি, এটা আমি এসেই বললাম, ধরেন আপনাদের প্রথমে যেটা অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে নতুন একটা জিনিস চাষ করবো, ভয় পাচ্ছেন কী হয় না হয়, রাইট? সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি জমি থাকে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, জমি আপনার, বাকি সব কিছু আমার।
আমরা কন্ট্যাক্ট আপনাকে ফার্মিং এর সিস্টেম আছে, তারা কি সেভাবে আমি- চারা দিব, সার দিব, বীজ দিব, গাইডলাইন দিব, সব কিছু দিব, কলাও আমরা কিনে নিব। দিন শেষে যা প্রফিট হবে, খরচ বাদ দিয়ে যা প্রফিট হবে সেটা 70% আপনার, 30% আমার। আমি বুঝতে পারছি? आपको खेत में खड़े रह करके मेहनत करना है इस पद्धति को। और इन्होंने ऑलरेडी आपको रेसिपी भी बता दी, उसको बोलते हैं 70-30 खेती, 70-30 फार्मिंग। खेत में हम जब काम करते हैं तो केले को 70% जगह देनी है, और हम खेत में काम करें तो 30% हम खेत के अंदर बाहर जाएं, ये जगह हमारे पास होना चाहिए। और नयन भाई ने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट का रेशा भी बतला दिया है कि आप अगर 100% किसान पाठशाला की गाइडलाइन में जो आपके पास आएगा पेपर लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5 वो काम करने हैं, तो आपके जेब से पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा नयन भाई लगाएंगे। पौधा, खाद, दवाई, सब कुछ आपका खेत, और आपको पानी देना है उसमें खड़े रह करके। बाकी मार्केट से जो इनपुट आएगा वो यहाँ से ग्रुप से सपोर्ट मिलेगा। जब माल निकलेगा तो उसको भी ग्रुप ही खरीद के ले जाएगा, क्योंकि इनकी मेन जो नीड है, जो आवश्यकता है, अच्छी क्वालिटी का केला। अब आप ये समझ लीजिए कि आदमी आपके पास आ करके पूरी खेती का खर्चा देने तक को तैयार है। मतलब आप जो अभी केला पका रहे हो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी होगी, वरना इनको पैसा लगाने की जरूरत क्या है। तो मुद्दा केवल इतना है कि क्या हम 70-30 खेती के फार्मूले से क्वालिटी बना सकते हैं, टाइम टेबल पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए। तो मित्र हैं यहाँ पर, भैया है साथ में, आपको नयन जी कुछ वीडियो भेजेंगे। आप यहाँ जितने किसान केले की खेती कर रहे हैं वो वीडियोस दिखाइए, यूट्यूब के वीडियोस। जो 70-30 खेती है, करना कैसे, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फिर आपको दिखेगा तो थोड़ा माइंडसेट समझ में आएगा। पहले साल है, जो हमारे साथ आना चाहें 2 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, जितने साथ में आएंगे उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर अगले सारे किसानों को दिखने लगेगा और यहीं पर आपको समझ में आएगा। फिर वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ফার্স্ট টাইম আমরা যেটা করবো, প্রথমে ওই আমাদের যে ফিল্ড অফিসার আছে, ওইদুল আছে এখানে, আপনাদেরকে ভিডিও দেখাবে যে আমরা কী প্রসেসে কলাটাকে চাষ করি, প্রসেসটা কী, কীভাবে করি, চাষাবাদ করি, এটা আউটপুট কী হয় ভালো হয়। আমরা প্রথমে দেখাবো। দেখার পর আমরা চাবো যে আপনারা যে কয়জনে ইন্টারেস্টেড হন, ধরেন 5 জন হলেন বা 10 জন হলেন, 20 বিঘা হোক, 15 বিঘা হোক, 30 বিঘা হোক, ফার্স্ট টাইম আমরা করি, তখন আর ভিডিও দেখার দরকার না, তখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো আসলে কী হচ্ছে। তখন তো আপনাদের উপলব্ধি হবে যে ঠিক আছে, এটা না ভালো, রাইট? কারণ কি, আপনারা তো এখন শুনতেছেন, ভিডিও দেখতেছেন, যখন বাস্তবে জিনিসটা দেখবেন তখন কিন্তু আপনাদের মনের যে ব্যাপারটা তখন কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে যে না আসলে জিনিসটা কেমন, পদ্ধতিটা কেমন। তখন দেখা যাবে আমরা হয়তো প্রথম 5 বিঘা, 10 বিঘা, 15 বিঘাতে শুরু করছি, পরের বছর দেখা যাবে অনেক লোক চলে আসবে, 100 বিঘা শুরু করবো, ঠিক আছে? তো এটাই আমাদের বলা যে এই পদ্ধতিটাকে আপনারা শুরু করেন। যদি আপনারা কারোর জায়গা জমি না থাকে, ইনভেস্ট করার ক্যাপাবিলিটি না থাকে, কোনো সমস্যা নেই। जमी जो खुद पैसा लगा सकते हैं वो खुद लगाओ, हमारी तरफ से गाइडलाइन फ्री में आएगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप खुद अगर इस पद्धति में करना चाहो, हम और हमारी टीम आएंगे, आपको सिखाएंगे। हमारी पद्धति से केला उगाएंगे तो सारा केला खरीद कर नयन जी की टीम ही हम ही लेकर जाएंगे। जिन किसानों के पास केले की खेती करने के लिए पैसे का अभाव है, अभी पैसा नहीं है, तो उनको सिस्टम पौधा लाकर देगा, खाद देगा, खेत में काम करने के जो मजदूर लगेंगे उनका पैसा देगा। तो उसमें 70-30 का रेशो रहेगा, क्योंकि रिस्क और साल भर तक जो पैसा लगेगा उसका रिटर्न नयन जी को मिलना चाहिए। कुल मुद्दा ये है कि अगर आप ही कर सको तो हम जो गाइडलाइन दे रहे हैं उसमें करो, आप इकट्ठे होकर यूनिट बनाकर करो। हमको हर महीने 20 एकड़ का केला चाहिए। यहाँ 1 एकड़ में कितना बीघा है? 3 बीघा। हमको लगभग प्रति माह 60 बीघा का केला लगाना है और 365 दिन लगाना है। हमको हर रोज एक 10 टन की गाड़ी का माल काटना है, प्रतिदिन 10 टन चाहिए। छोटी शुरुआत कर रहे हैं।
आपका पूरा मैं क्षेत्र इधर से घूम कर देख के आया हूँ, लास्ट तक गया हूँ। जमीनें सबकी अच्छी है, पानी सबके पास अच्छा है। काम सही दिशा में करने की जरूरत है, तो अलग अलग बिखर करके नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी मैंने देखा है खेतों का साइज छोटा छोटा है, छोटे हैं खेत। छोटे खेत में गाड़ी बनेगी नहीं। कम से कम 3-3 बीघे के 10 खेत होंगे, मतलब 30 बीघा खेत होगा, 10 एकड़। तो उसमें गाड़ी की लाइन बनेगी कि हर रोज एक गाड़ी बन रही है 7 दिन तक, 10 दिन तक। ব্যাপারটা এরকম যে যদি ছোট ছোট জমিতে আমরা চাষ করি, একটা গাড়ি আসলে তো পুরো গাড়ি হবে না। 10 টনের একটা গাড়ি মানে কি আমাকে অ্যাটলিস্ট তখন 30 বিঘা জমি কলা দিতে হবে। সো প্রতিদিন আমার 10 টন করে কলা নিতে হলে আমাকে অ্যাটলিস্ট 3 বিঘা 1 একর করে 10 একর আমাকে ক্ষেত থাকতে হবে, যাতে আমি প্রতিনিয়ত একটা করে গাড়ি কন্টিনিউ আমি এখানে ভরাইতে পারি। 10 একর মানে একজনের 10 একর না, সবাই মিলে সবাই মিলে 10 একর। আমি 1 একর আপাতত দিতে পারি, কি হয় না হয় আমি একদম साथ में मिल करके खेती करेंगे तो एक साथ दिक्कतें क्या आ रही है उनको देखने कोई अधिकारी आएगा, आपको सुझाव देने के लिए कोई आएगा, तो इलाज एक साथ होगा। একবার করতে হবে, করলে পরে তখনকার মানুষের আগ্রহ হবে। एक बार की शुरुआत की देर है। এটা প্রথমে কেনা যায় না, শাশি সমাজে যে কোনো একবার যদি একবার দেখা দিতে बात थी, एक चर्चा करनी थी आप लोगों से। नयन जी आज हमें दिन भर से बांग्लादेश घुमा रहे हैं कि केले की खेती कैसी हो रही है। आप सभी मिल करके एक्चुअली सभी को यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल सब्सक्राइब कराना है और केले की खेती के तरीके के वीडियो दिखाना है। आप शुरुआत करो देखने की, और जो जो इस विषय में इच्छुक है वो ब्रदर से संपर्क करो, नयन जी से संपर्क करो। थैंक यू। আমি 1 একর দিতে পারি। ঠিক আছে কাকা, থ্যাংক ইউ। আপনাদের সাথে